hastens his will to make known. The wicked oppressing now cease from distressing. Sing praises to his name, he forgets not his soul. Beside us to guide us, our God with us join, ordaining, maintaining his kingdom divine, so from the beginning, how far we were winning, the Lord was at our side, all glory be thine. We all do extol thee, thou leader triumphant, pray that thou still our defender will be. Let thy congregation escape tribulation. Thy name be ever praised. May thy name be ever praised. With voices united, our praises we offer. Songs of thanksgiving to you we now raise. Down the strong arm will guide us. Our God is beside us. To you, our great Redeemer, forever, forever be praised. Make us Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of his Spirit, washed in his blood, washed in his blood, washed in his blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior, hallelujah, all the day long. This is my story, this is my song. Perfect submission, in perfect delight, divisions of rapture now burst on my senses of rapture. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of
my Savior. All day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior. All day long. All day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, filled with His goodness, lost in His love. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. All the day long. Blessed assurance, Jesus is mine. This is my story. This is my song. Ang matagpulong kinabuhian ta, di sa kalos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masunuon ka, ikaw pagahumpayon niya, usa ka nunay maminaw mga kabanglaom sa atong pagsidiya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na paguna. Magtampo o mag-aawit kita, ipahan ang kumaniya. Pagtuog paglaong, higala na wata karon. Kini ang atong Hope Radio. Let the voice of prayer and song of praise mark the sacred hours to invite God's presence. This is Sundown Countdown right here at DYAM 106.3 FM Hope Radio. Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Good afternoon Toledo, good afternoon Philippines, and good afternoon world. Welcome mga kapaglaom sa ato nga programa nining kahaponon sa pagsugat sa adlaw nga igpapahulay, ang Sundown Countdown. Before nato pagasugato ng adlaw nga igpapahulay mga kapaglaom, ato sa nga pamalandungan ang mga mensahe o mga pulong sa atong buhi nga Dios. Adin makahatag og inspiration sa matag usa kanato, ngun man makahatag og preparation sa ato nga kasing-kasing sa pagsimba sa ato nga buhi nga Dios mga kapaglaom. And nga to ang mensahe nining kahaponon
nga pagahisgutan mga kapaglaom. It's all about channels of blessings. Sa pagsugod mga kapaglaom, magampo ta sa makadiyot. Silimbahon, balaan og buhi na mga Dios. Kami nagapasalamat diha kanimo sa tibok namong kasing-kasing gayod. Kay ikaw man Ginoo uban ka namo sa tibok semana, naga-provide, naga-proteksyon, ug nagapanalangin o Ginoo. Salamat Ginoo sa tanan nga mong nadawat. Salamat nga nakadangat pa kami nining taknaa nga aduna pay gininhawa o Ginoo. Nini nga kahaponon among ginadapit ang himuhang balang espiritu nga makapakiguban ka namo dili lamang nining taknaa kundi sa matag karon ug unya samtang among pamatian imong mga pulong tuguti Ginoo nga makapadasig kini sa matag usa kanamo. Tuguti nga mahimo kini nga instrumento nga mahimo kami nga blessing usab ngadto sa uban o Ginoo. Ikaw magapanalangin, magaproteksyon, magahatag og pahulay sa kasing-kasing ug nahuna sa mga kapaglaom nining kahaponon hangtod sa pagsugat sa adlaw pahulay ug sa tibok nga pagkinabuhi nga makauban ikaw sa pagkinabuhi o Ginoo. Pasaylo ang daghan namong mga sala sa pulong sa una-una ug sa buhat. Dawata among mga pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Yes, mga kapaglaom, ato ang gipangumusta ang atong mga kapaglaom diya sa nagkadaiya nga dapit nga maabot ni atong Sibya, no? Ilabi na sa atong mga kapaglaom diya sa South Cebu, ingon man diya sa North Cebu, ingon man sa atong mga kapaglaom diya sa Negros Oriental and Occidental, atong mga kapaglaom diya sa Leyte, sa Bohol, ingon man sa Camotes Island, ingon man atong mga kapaglaom nga asa man karon nini nga taknaa nga nagatanaw sa ato nga live streaming this afternoon. Mayong hapon mga kapaglaom and advance happy Sabbath kanatong tanan. Ingon man sa atong mga kapaglaom sa nagapaminaw sa ilahang tagsa-tagsa ka radio nga nining kahaponon nagaprepare na sa ilahang mga andamunon alang sa pagasimba sa ato nga buhi nga Dios sa adlaw nga igpapahulay. Maayong hapon kanimo kapaglaom and advance happy Sabbath kanimo kapaglaom. Ang ato nga pagahisgutan nining kahaponon may tungod kini mga kapaglaom about channels of blessings. Ikaw kapaglaom aduna ba kay experience about nga mahimo nato nga ma-share diri sa ato nga Sibianan sa EWR Hope Radio Toledo about channels of blessing nga maka-inspire sa ato ang mga kapaglaom to be a channels of blessing mga kapaglaom. Imo na pwede nimo ipadala diri sa ato ang Sibianan. Pwede nimo i-send pinagi sa ato ang comment section. If ikaw nagatan-aw sa live nining kahaponon, pwede ka nimo pangitaon ang EWR Hope Radio Toledo og imuhang i-send imo pinagi sa ato ang comment section ang imuhang mensahe or ang imuhang experience nga nahimo ka nga channels of blessing og nahimong panalangin ngadto sa uban. Pwede sad ka mo send kapaglaom sa imuhang mensahe pinagi sa to ang text line na gamit ka ba og Smart Tinte and Send. Just send your experience 0932-302-7106 0932-302-7106. Kung aduna kay unlimited nga pang text kapaglaom nga pwede maka-text sa lain nga network, kung katong nagamit og Globe and TM pwede kayo maka-send diha kapaglaom, pwede sad kaayo makatawag diha mga kapaglaom. And nining kahaponon ato ang paghisgutan mga kapaglaom adunay usa ka batan-on nga sa diha nga si Ginoong Hesus naghatag og maanindot kay nga mensahe sa pundok sa mga katawhan sa diha nga panahon nga tingkaon na kapaglaom unya natan-aw sa mga disipulo or sa mga sumusunod ni Ginoong Hesus nga walay pagkaon. And then adunay usa ka bata nga ni offer sa iyang pagkaon kapaglaom. Usa niya ka baon mga kapaglaom, no? Nga ni offer siya sa iyang pagkaon. Adunay 5 ka tinapay ug 3 ka isda. Mao kini iyang gi-share mga kapaglaom. And then pinaagi ni ana giampuan kini ni Ginoong Hesus. Usab ita mga kapaglaom nga dako pod nga mensahe sa ato nga kanang before ta mo kaon kapaglaom dili lang kay
kutob lang ta sa picture kundili ato kini nga pasalamatan sa ato nga buhi nga Dios tungod kay ang tanan nga ato ang nadawat gikan man sa ato ang Ginoo. Kung ang pagkaon kapag lawom atong pasalamatan sa atong buhi nga Dios, mahimo kini nga blessing sa ato nga panglawas, dili lang kay sa ato nga panglawas kapag laom, kundi mahimo pod kini nga blessing ngadto sa uban. Sa diha nga nahuman og pasalamat ni Ginoong Hesus ngadto sa atong buhing Amahan nga naa sa langit. Ang pagkaon mga kapaglaom wala nagkulang sa kadaghan og kabaga sa mga katawhan nga nitipon og samtang si Ginoong Hesus nagawali. Ina na mga kapaglaom, si Ginoong Hesus ug ang maong batan-on nga adunay dala nga baon nga pagkaon, wala siya magduha-duha sa pag-share sa iyahang pagkaon dito sa nagtipon og mga katawhan. Bisan iyang tan-aw kapaglaom kulang kini. Apan kini iyang gitugyan ngadto sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesus. Og sa diha nga nakita ni Ginoong Hesus ang kasing-kasing sa maong nga bata, kini gipanalanginan sa Amahan kapaglaom o kini nahimong panalangin sa kadaghanan sa mga katawhan. Ina na mga kapaglaom kung sa atong kasing-kasing anaa ang pagkamanggihatagon. Nindot kay mga kapaglaom sama ra kita og adunay dako kaayo nga na lampus sa atong kinabuhi or adunay dako kay nga na-achieve sa atong kinabuhi kapaglaom. Once nga ikaw makahatag sa kinasing-kasing kapaglaom. Perti nga ninduta sa imong kasing-kasing kapaglaom, perti nga ninduta sa imong kinabuhi kapaglaom. Kung ikaw makahatag, mas lami pamation kapaglaom nga ikaw nakahatag kaysa ikaw ang tagaan, no? O nga pinaagi ni anak mga kapaglaom ang Ginoo magapanalangin kanimo. Kamantay mo mga kapaglaom ipang imuha nga sudlanan og bugas siging puno. Dili gini mo masinati nga daghan kay kag panalangin nga madawat, no? Pero kung siging nakuhaan ang imuha nga panudlanan og bugas, makita nimo ang milagro sa Ginoo kapaglaom tungod kay matan-aw nimo mga kapaglaom nga wala gyud nagkulang ang imuha nga panudlanan og bugas. Kay sige man nga nakuhaan, ingon ana rasan mga kapaglaom nga kung sige kang puno sa panalangin, dili na ka maka-realize nga naay Dios nga nagpanalangin kanimo. Apan kung ang panalangin nga gihatag or imong nadawat, imo usab kini nga i-share sa uban, makita nimo ang gahom sa Dios kapaglaom nga naga-provide sa imuha. Ingon man nahimo ka nga usa ka instrumento nga hataganan sa Ginoo og imo pong ipahat ngadto sa uban mga kapaglaom pagkanindot mga kapaglaom pamalandungon. Og yun man ni ana mga kapaglaom, aduna tayo quotes diri nga to ang mabasahan diri mga kapaglaom. Matod pa sa The Unknown, nagaingon siya diri, God will put you in a situation where you are greatly blessed so you can be a blessings to others. Pagkanindot kay mga kapaglaom no, na ay mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga wala ta kabalo, no? Natay mga panghitabo sa atong kinabuhi nga wala ta mga kabalo mga kapaglaom nga mahimo usab kita ang blessing ngadto day sa uban, dadon ta sa Ginoo sa usa ka lugar nga nabalaka ta kung unsay ato ang sitwasyon anang lugar apan dadon day ta sa Ginoo aron ipakita sa Ginoo kung unsa siya kagamanan nga i-provide ang tanan diha kanimo. Ingon man mahimo kang blessing ngadto sa uban mga kapaglaom. And ako ana siya nga na-experience mga kapaglaom. Before mga kapaglaom sa human sa pandemic, onya may nilabay ang mga pila ka tuig mga kapaglaom na diin nasinati nato ang panalangin sa Ginoo. O nga sa amua mga kapaglaom sa South Cebu, nagstay ko dito for mga pila na ka months. And then kana bang komportable na lang kay ka sa imuhang kinabuhi tungod kay naara ka sa inyong balay, naara kay makaon panalangin gikan sa Ginoo, unya ma-enjoy ra pod ka sa imuhang mga higala, sa imuhang palibot, sa pagpaki-communicate kanila, sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, and then ma-enjoy ra pod ka tungod kay naa imuhang pamilya. Unya komportable na kay mga kapaglaom. And then ako ang suod nga igaagaw, suod nga higala gid kaayo, kababata nako. Ato ang kapaglaom Rufino, no? Nag-invite siya sa ako mga kapaglaom nga moadto sa Negros tungod kay naaman siya dito for nagstay siya dito tungod kay aduna siya seminar nga pagadadon. And then after ato mga kapaglaom, ako
is nabalaka ko tungod kay ang akong budget is adun ako'y nagastuhan. Unya igo-igo na lang akong budget kapag laom. Unya gi-invite ko niya dito nga usa nga mutabang sa iyang mutabang sa seminar, sa iyang seminar. Muto mga kapaglaom, ako is nagduha-duha ko mga kapaglaom tungod kay naguna-una ko if naaba ko'y maayong nga katulgan, naaba ko'y maayong nga kastihan, naaba ko'y maayong nga kakanaan. And then ako mga kapaglaom is usahay, gini ako mukubuko mga kapaglaom. Masakit man siya usahay kung mabugnawan. So naguna-una ko if naaba ko'y nindot nga or naaba ko'y mahigdaan nga dili mabugnawan ang akong buko. Mo to mga kapaglaom nga aduna ko'y nadunggan nga usa ka mensahe or usa ka mensahe gikan sa pulong sa tungbuhi nga Dios. Nagaingon mga kapaglaom nga unsaon man nimo pag-grow if naara ka sa imong comfort zone. Mo to mga kapaglaom, naka-realize ko tuod kay matod pa niya nga ang bao mga kapaglaom dili ni siya makapanaw sa iyang padulngan kung kini sige nagatago sa iyang balay. Dili mo gawas ang iyang ulo, dili mo gawas ang iyang mga tiil. So tinuod mga kapaglaom no, dili ka makasinati sa milagro sa Ginoo, dili ka makasinati sa gahom sa Ginoo if dili nimo testingan ang mga butang nga diin makapagawas kanimo sa imong comfort zone. Mo to mga kapaglaom sa walay duha-duha, nitabok ko mga kapaglaom, dala ko sa panalangin nga motor gikan sa Ginoo. And then nitabok ko padulong sa Negros nga igo ra gyud nga pamliti ang akong gidala dito mga kapaglaom. And then pag abot nako dito mga kapaglaom, perting daghana sa mga pagkaon, perting ninduta sa higdaanan o perting ninduta sa mga kapaglaom mga katawhan dito sa Negros di nahimutang ang ato ang seminar. So muna siya mga kapaglaom nga sa ato ang kaugalingon, dili ta makasinati sa panalangin sa Ginoo kung dili ta mo mugawas sa ato ang shell mga kapaglaom. And then dili ta mahimong channels of blessing kung magasigi lang ta og mukmok sa ato ang comfort zone mga kapaglaom. Kinahanglan mo step outside ta sa ato ang comfort zone and then makita nato ang gahom sa Ginoo. And then kung magkita na nato ang gahom sa Ginoo mga kapaglaom, gusto sa Dios nga mahimo usab ikaw nga channels of blessing. Gusto sa Ginoo kapaglaom nga sa dihang gituburan kaniya sa mga panalangin, gusto nga ang imong panudlanan imong i-share pod ngadto sa uban. Gusto sa Ginoo nga ikaw man ang nakakita sa gahom sa Ginoo, ikaw man ang nakakita sa milagro sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga ang milagro nga imong nakita kapaglaom, gusto pod sa Ginoo nga makita pod sa uban, pinaagi nga ikaw ang gamiton nga instrumento. And then dito sa ato ang memory text mga kapaglaom, atong mabasa di sa Genesis 12 verse 2. Diri nagaingon, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Pagkanindot kayo mga kapaglaom sa kini kasaad sa Ginoo ngadto ni Abraham no, nga sa diha nga si Abraham mga kapaglaom susama usab sa nahitabo no sa naay mga parihas sa nitabo sa ako ang mga kapaglaom nga hinuon si Abraham mga kapaglaom wala siya magduha-duha sa gahom sa Dios kaysa diha nga gisugo siya sa Dios sa pag-adto sa lain nga lugar nga imbis nga sa nahimutangan ni Abraham kumpleto na sa tubig, iyahang mga kahayupan pwede na mabuhi na dito, iyahang mga sulugoon kumpleto na dito mga kapaglaom, and then nakaplastar na si Abraham. Ba't gisugo siya sa Dios sa pag-adto sa usa ka lugar nga diin wala gyud siya nakahibalo kung unsay nagpaabot niya didto. Ba't tungod kay aduna may pagtuo sa Abraham ngadto sa tong buhi nga Dios. Sa walay duha-duha milakaw si Abraham o gidala niya ang iyang tanan nga pamilya, iyang tanan nga sulugon, iyang tanan nga kahayupan ngadto sa lugar nga gitudlo sa Dios mga kapaglaom. And then ang saad sa Dios mga kapaglaom, matod pa niya diri. Nagaingon gyud mga kapaglaom, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessings. Pagkanindot kay mga kapaglaom, once nga mugawas ta sa ato ang comfort zone, makita nato ang milagro sa Ginoo sa atong kinabuhi. Gusto sa Ginoo kapaglaom nga kanang milagro nga imong nadawat, gusto pod sa Ginoo nga i-share pod na nimo ngadto sa uban nga diin ang mga katawhan nga makakita nga diin gikan ang imuhang mga panalangin, imuhang nga ipakita mga kapaglaom nga gikan sa atong buhi nga Dios, then magadaig ang uban ng mga katawhan nga makadawat sa milagro sa atong buhi nga Dios. Muna siya mga kapaglaom usa
sa ato ang usa sa ato ang mensahe karon ining kahaponon nga mahimo ta nga channels of blessings ngadto sa uban mga kapaglaom. And sa pagpadayon mga kapaglaom, sa dili pa nato basahon ang mga experience nga ipadala sa atong mga kapaglaom diri, ingon man sa dili pa nato basahon ang mga greetings nga nagagreet about sa ato ang pagsugat sa adlaw nga igpapahulay. Ato ang pamatian ng unang awit among idalit diha kaninyo nining kahaponon kapaglaom sa pagsugat sa adlaw nga igpapahulay. Standby, mobalik pa inyong kapaglaom human nining mensahe sa awit. Suliran sa dayong gipulihan o kasulbaran, kining tanang butang ni kalibutan mawala, iano lang sama sa lusay. Ako kanimo naglaom nga sa unahan sa daghan nga mga pagsulay, ako sa gihapon mula utay, kining tanang butang ni kalibutan mawala, iano lang sama sa lusay. Mihangan ako kanimo nagalaong nga imong pamation, kay wala ko'y lain kasumbungan, kay ikaw ra ang Diyos sa tanan. Kining tanang butang ni kalibutan mawala, iano lang sama sa lusay. Apan sa Diyos Ama nago ikatugyan ang tanan o ang tanang gikinahanglan. Yes, and welcome back mga kapaglaom sa to ang programa nining kahaponon, ang Sundown Countdown. And nining kahaponon mga kapaglaom, happy Sabbath day ni kapaglaom Fiba Kalian. Ingon man ni kapaglaom Devin Alahenyo. Namatod pa rin ni kapaglaom Devin Alahenyo. Amen. Praise the Lord mga kapaglaom. And happy Sabbath usab ni kapaglaom Fiba Kalian. Matod pa niya diri. Maayong hapon kapaglaom, happy Sabbath sa tanan. God bless. Thank you so much kanimo kapaglaom Fiba Kalian. Happy Sabbath usab kanimo kapaglaom Mers Nibres. Kapaglaom Dwayne Murphy Clabes. Yes, and kapaglaom Mary Grace Encomienda. Ingon man ni kapaglaom Devin Alahenyo. Yes, happy Sabbath usab kanimo kapaglaom Jello Cartagena. And kapaglaom Nana Yasmin Patatag. Ingon man ni kapaglaom Rufino de los Santos Cartalia. Yes, and kapaglaom Rain de los Santos Cartalia. Ingon man ni kapaglaom Ranulfo de los Santos Cartalia. O sa mga patrocinio family diya sa Mabinay Negros. Happy Sabbath mga kapaglaom. And sa kuha nga mama diya sa Alcoy. Happy Sabbath kanimo kapaglaom. And Pas Brillo kapaglaom Pas Brillo. Yes, ingon man sa kuha nga igsuon Christine Brillo. Happy Sabbath kanimo kapaglaom. And drita mga kapaglaom. Kato nga ako i-remind ha, kato nga ganahan nga mo send sa ilahang nga mga experience about nga nahimo silang channels of blessing. Pwede kayo nyo i-send rin mga kapaglaom atong pagabasahon aron nga daghan nga ma-bless sa ato ang mensahe nini nga kahaponon
daghan mga kapaglaom nga mapanalanginan sa ato ang mensahe or niini nga kahaponon sa pagsugat sa adlaw nga igpapahulay. Dirita mga kapaglaom, gikan rin ni kapaglaom Mark Batterson o sa kini ka quotes mga kapaglaom, matod pa niya diri, when God blesses you financially, don't raise your standard for living, raise your standard for giving, or raise your standard of giving. Diri mga kapaglaom, sa ato ang mga kapaglaom is nindot kay mga kapaglaom nga diin kita ang usa nga mahimo nga instrumento, no? Aduna tay mga pamaagi mga kapaglaom sa ato ang paghatag. Aduna tay mga pamaagi kung unsaon nato ang paghatag or unsaon nato nga mahimutang blessing ngadto sa uban mga kapaglaom. To be a blessing unto others, usa kini ka challenge sa matag usa kanato mga kapaglaom. Tungod kay dili lang sa pamaagi sa financial nga aspect, dili pod pamaagi sa kusog nga aspect mga kapaglaom. Kundi pwede sad nga mahimutang blessing ang usa ka smile mga kapaglaom, ang usa ka pagtimbaya. Ano na usa ka story mga kapaglaom ako i-share diha kaninyo. Adunay usa ka anak sa buutan kaayo, anak sa usa ka pastor mga kapaglaom, anan buutan kaayo siya, batan-on nga lalaki. Samtang sila nagpang-invite sa seminar sa usa ka lugar, niabot ang kusog kaayo nga ulan, bunok jud nga kusog kaayo nga ulan mga kapaglaom. Andan kani nga anak sa usa ka pastor, buutan kaayo nga lalaki. Saya nga kasing-kasing mga kapaglaom, ana agyod ang pagkamaayo. O kay tuod man ang seminar mo abot na sa ikaduha ka adlaw, siya bisan kusog yung ulan mga kapaglaom, siya migawas o iyahang gipandala ang mga invitation card o gipanghatag sa mga balay-balay. Andan mga kapaglaom, samtang siya padulong na mo uli, kuot niya sa iyang jacket, wala namang yun siya nakita nga invitation card. So padulong na siya mo uli mga kapaglaom. But naay siya nadunggan sa iyang kagalingon o sa katingog nga di na pa'y balay nga kulang nga wala nimo maadto eh. So iyang gikuotog balik ang iyang jacket mga kapaglaom. And then iyang nakuutan ang usa ka invitation card. So katong boys mga kapaglaom siyang nadunggan, iya katong gi-follow. And then niabot siya sa usa ka nindot kaayo nga balay kapaglaom. Nga adunay gate sa gawas. Unya samtang siya naga-doorbell, sa una niya nga pag-doorbell mga kapaglaom, wala gihapoy tao, walay tao. Sa tiod-tiod ni doorbell na usab siya mga kapaglaom. Sa ikaduhang niya nga pag-doorbell, wala gihapoy tao. Sa ikatulo niya nga pag-doorbell kapaglaom, wala gihapoy tao. So ni-decide siya nga mulakaw, kay mo pa uli na lang. Pag-abot niya, dili pa kayo layo mga kapaglaom, aduna na sa tingog nga nadunggan niya sa iyang dalunggan nga baliki. Tungod kay naana ang tao. So nibalik siya mga kapaglaom, and then iyahang gi-doorbell og balik. Pag doorbell niya mga kapaglaom, adunay maanyag kaayo nga babae nga niabli sa gate og misugat ang baong batan-on nga lalaki nga anak sa pastor og nindot kaayo nga smile. Sa pagsugat sa maong babae, nagnisipod kini nga maong babae. Ang maong babae mga kapaglaom ni nagapamulong og nagapasalamat sa usa ka 12 anyos nga bata nga naga-smile mga kapaglaom og nagatulo ang luha, bisan nagaulan mga kapaglaom og kusog ang ulan apan nakita nga nagatulo ang luha og nagapamulong ang maong babae og nagapasalamat tungod kay sa una di ay niya nga pag-doorbell mga kapaglaom, nagahukot na di ay og pisi ang maong babae sa ilang kisami. Sa ikaduha niya nga doorbell mga kapaglaom, nagakuha na og bangko og mitikang na niini. Og sa ikatulo niya nga doorbell mga kapaglaom, patiran na unta niya ang bangko.
Og sa tiud-tiud mga kapaglaom, nibalik siya og doorbell. Moto ni kanaog ang maong babay. Og giablihan ang gate mga kapaglaom. And then dito mga kapaglaom, nasugat niya ang usa ka anghel. Usa ka batan-on nga lalaki nagpangidaron og 12 anyos. Nindot kayo ang panagway og nindot kay ang smile mga kapaglaom. Og didto nabag-o ang kinabuhi sa maong babay kapaglaom. Tungod kay wala siya nadayon sa iyang dautan nga gitinguha sa iyang kinabuhi. Ina na mga kapaglaom sa ato ang kinabuhi. Nagkadaiya nga mahimo ta nga channels of blessing ngadto sa uban. Nagkadaiya mga kapaglaom nga mahimo ta nga tuburan or mahimo ta nga instrumento sa atong buhi nga Dios nga mahimo tang panalangin ngadto sa uban mga kapaglaom. Kay matod pa sa ato ang quotes nga atong gibasa, kung mutaas man ang ato ang munindot man ang atong panginabuhian, at usab dili nato patason ang ato ang standard sa ato ang garbo, kundi atong patason ang standard sa ato ang pagpanghatag kapaglaom sa nagkadaiya nga blessing sa atong kinabuhi. Mapa-smile man kana kapaglaom, mapa-financial man kana kapaglaom, mapa-spiritual man kana kapaglaom, or mapa-emotional man kana kapaglaom. Kung gipanalanginan tagdaghan sa atong buhi nga Dios, ato kanang gamiton kanang daghan kaayo nga panalangin ngadto usab sa uban mga kapaglaom. Dili nato himuon nga garbo sa atong kaugalingon nga kun unsa man ang mga nindot nga nadawat nato kapaglaom, kundi kanang atong nadawat ato kanang gamiton nga mahimo usab nga kalipay ngadto sa uban mga kapaglaom. O diin makita ang milagros sa atong buhi nga Dios. Diri mga kapaglaom atong basahon ang memory text nga ato ang nakita diri mga kapaglaom gikan sa 2 Corinthians 9 verse 8. Diri nagaingon, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Kani siya mga kapaglaom magapahinumdom or nagapahinumdom sa matag usa kanato nga kun motuo ta ug mosunod ta sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Ang atong buhi nga Dios mga kapaglaom dili magaduha-duha sa pag-bless kanato kay ang atong kasing-kasing nahiusa man sa kasing-kasing sa atong buhi nga Dios. Ang atong mga motibo mga kapaglaom nahiusa man sa motibo sa atong buhi nga Dios. Ug pinaagi ni ana panalanginan ta sa tanan nga panalangin ug sa tanan nga kadato sa atong buhi nga Dios. Ug pinaagi ni ana mga kapaglaom ano na natay dako kay higayon nga nagaingon diri, having all that you need, you will abound every good work. Mabuhat na nato ang tanan nga mga maayong butang mga kapaglaom. Sa tanan nga mga panalangin nga atong nadawat, ang pangutana, ato baning napahat sa uban, nakahimaya ba ni sa atong buhi nga Dios? Sa pagpadayon mga kapaglaom, atong pamatian ang ikaduhang nga awit. Among idalit diha kaninyo mga kapaglaom. Standby, mubalik pa inyong kapaglaom. Human ini ikaduha ka awit. O nga atong pamatian ang last part sa ato ang sundown countdown nining kahaponon. As I walk this road of great darkness, as a journey through life's stormy sea, all the pain and sadness I carry made me say, is life fair on me?
I can still remember when you heard my deafening cry, all the pain and sorrow I carried made me ask you, are you by my side? And as I utter the words, I can hear your sweet voice as you comfort me, saying, my child, let me carry your load. You are there, my Lord, you are there to prove that you care and love me. Forever you'll stay. All the grief of life, you are there to light all the darkness that covers my life. Since you have been there, I was blessed and cared. Though the storm ruled the night, you are there by my side. If I'm in anguish or pain, I'll just call up your name. You will then show your mercy, and as your child you will carry me. You are there, my Lord, you are there to prove that you care and love me. Forever you'll stay. All the grief of life, you are there to light all the darkness that covers my life. All the grief in life, you are there by my side, and you love me, for I am your child. Holy words long preserved for our walk in this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us cope in this world where here we roam. Ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart.
this age came to us through sacrifice. Oh, heed the faithful words of Christ. Holy words, long preserved for our walk in this world. They resound with God's whole heart. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Oh, let the ancient words impart. Welcome back mga kapaglaom sa to ang Sundown Countdown. Kinigihapon ninyo ang kapaglaom jet. Mao ang inyong makauban or nakauban. Hiningatak na Ato aday gi-greet og Happy Sabbath, advance Happy Sabbath kapaglaom Charlie Tampus. Ingon man ni kapaglaom Ramil Pasenyo. Matapanedri maayong hapon, Happy Sabbath kapaglaom gikan sa isla Kinatarkan. Yes, ato ang mga kapaglaom diya sa Kinatarkan. Maayong hapon and advance Happy Sabbath mga kapaglaom. And adrita mga kapaglaom sa ato ang mensahe nining kahaponon sa last part. Atong numduman mga kapaglaom nga aron makita nato ang milagro sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kinahanglan mo gawas ta sa atong comfort zone sa atong kinabuhi mga kapaglaom. Kinahanglan nga kitaon na ang makasinati sa milagro sa Ginoo. And then mahimo nga pinaagi ini mahimo kita nga channels of blessing ngadto sa uban. And usab niya na mga kapaglaom nga kun madawat na nato ang mga panalangin nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. Kung nagaawas-awas na kini mga kapaglaom, ato usab kini nga gamiton sa mga maayong buhat nga mahimo usab kita nga blessing ngadto sa uban mga kapaglaom. Kay matod padre sa ato ang memory text nga ako ang ihatag diha kaninyo mga kapaglaom. Luke 6 verse 38. Diri nagaingon, "Give and it will be given to you. A good measure pressed down, shaken together and running over will be poured unto your lap. For with the measure you use, it will be measured to you." Muna siya mga kapaglaom nga kung kita magmanggihatagon, nagaingon ng usa ka quotes no nga it's better to give than to receive. So kung kita manggihatagon mga kapaglaom, ang Ginoo nagakalipay ni ana. Kay matod pa sa balaang kasulatan nga sa diha nga nakigistorya ni Ginoong Hesus sa iyang mga disipulo,
matod pa ni Ginoong Hesus mga kapaglaom nga sa diha nga siya hubo ilang nga gibistihan, sa diha nga si Ginoong Hesus gigutom ilang gipakaon, sa diha nga si Ginoong Hesus giuhaw ilang gipainom, ilang giatagan og maayo nga kapahulayan. Nagaingon na iyang mga disipulo nga wala man sila nakabuhat ni ana ngadto kang Ginoong Hesus. Panmatod pa ni Ginoong Hesus nga kun unsa ang inyong gibuhat sa mga labing ubos kaninyo, mao ang inyong gibuhat ngari kanako. Ina na mga kapaglaom sa atong kinabuhi. Kun unsa atong gibuhat sa ato ang isig ka tawo, mao atong gibuhat ngadto sa atong buhi nga Dios. Mas maayo pa mga kapaglaom nga kun kita adunay gamay nga giandam alang ipakaon ngadto sa laing tawo, mas maayo nga atong inviteon katong mga katawhan nga dili makahimo ora adun nalay igo lamang sa ilang pamilya ng mga pagkaon kapaglaom, kay masinati nila unsa kanindot ang panalangin sa Ginoo. Kaysa katong mga katawhan nga di nagawas-awas ang pagkaon sa ilang panimalay, mao kato ang imong inviteon mga kapaglaom. Dili nila ma-appreciate kung unsa ka maayo ang Ginoo ngadto kanila, kun dili mahimo pa hinuon nga magapagulbol inig pauli sa ilaha mga kapaglaom. Kung unsa ang lasa sa ilang gikaon, kung unsa kadaghan, kung unsa kagamay ilang gikaon. Pero kato nga mga katawhan nga diin igo-igo lamang ang pagkaon sa ilang panimalay, mao imong inviteon kapag laom. Makita nila kung unsa kamaayo ang Ginoo. Diha kanimo ingon man mahimo nga sumbanan sa ilang kinabuhi. Na sila usab magasunod sa kabuton sa Ginoo, mahimo nga makadawat sila sa mga panalangin sa atong buhi nga Dios. Kung mahimo usab sila nga channels of blessing ngadto sa uban mga kapaglaom. Mo na siya mga kapaglaom kung unsa kanindot nga kita magpagamit o nga kita makita nato ang milagro sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. May mausab kita nga usa ka instrumento nga makita sa mga katawhan nga mahimo usab kita, mahimo usab nga milagro sa Ginoo, mahimo usab nga milagro or makita usab nila ang milagro sa Ginoo nga na sa ilang kinabuhi. Pinaagi kanimo kapaglaom. Sumuna siya nga bulahan ang katong mga katawhan nga din manggihatagon kay sila makadawat usab og mga labos sa tanan kalipay sa kasing-kasing og kalinaw sa kasing-kasing kapaglaom. Ina na kanindot ang manggihatagon nga tao kapaglaom, labaw pa kaysa unsa ang iyang nadaugan dinhi sa kalibutan, ang iyang mabatsagan sa iyang kasing-kasing kung siya mohatag kapaglaom. Tungod kay gamay na lang kaayo sa tibok kalibutan ang mga katawhan nga adunay kasing-kasing nga manggihatagon og usa ikaw ni ana kapaglaom. Una nga nining kahapon nun, nindot kay ang mensahe sa Ginoo nga gihatag sa matag usa kanato. Nga din makahatag kanato og inspiration nga mahimo ta nga channels of blessing ngadto sa uban mga kapaglaom. So atong sugdan nga mahimo ta nga channels of blessing nini nga taknaa mga kapaglaom. Ipayo ng Ginoo nga kita manggihatagon. Muna siya mga kapaglaom nga dili lang kay sa pinansyal, dili lang kay sa strength nato kapaglaom, kundi pinagi sa pag-smile, pinagi sa pagpaki-communicate sa ato ang isig katao, pinaagi sa pag-abi-abi sa atong isig katao, o pinaagi sa paghatag og maayo nga pagrespeto sa atong isig katao mga kapaglaom. Nini nga kapunon kita mapasalamaton kaayo sa mensahe nga ato ang nadawat gikan sa atong buhi nga Dios. Ug kami sa mga kapaglaom nagapasalamat diha kaninyo nga sa gihapon nini nga orasa, nini nga taknaa nagapabilin sa pagpamati sa ato nga sibianan, no? Ingon man nagapabilin nga nagatanaw sa ato nga live nini nga kahaponon. Sa dili pa din nato tapuson mga kapaglaom, ato ang i-greet og advance happy Sabbath ato ang mga kapaglaom di sa Dalaget, labi na sa mga Insilay family, sa mga Baya family, ang Bagay family, sa Yambong family, sa Lundagit family. Ngun man ato ang mga kapaglaom di sa Uslop, diha usab sa Bulhoon, labi na ni kapaglaom Joshua Kane Magno. Maayong hapon and advance happy Sabbath. Ingon man sa to ang mga kapaglaom diha sa Alcoy, diha sa Karkar, ingon man diha sa Sibunga. Yes, ingon man sa to ang mga kapaglaom diha sa San Fernando, sa Naga, ingon man diha sa Talisay.
Maayong hapon and advance happy Sabbath kanato mga kapaglaom. Yes, ingon man sa to ang mga kapaglaom diya sa Camotes Island. Ilabi na sa mga Cartagena family. Maayong hapon and advance happy Sabbath. Ingon man sa mga Ortiga family. Maayong hapon and advance happy Sabbath. Yes, ingon man sa mga Miao family. Ilabi na diri sa Toledo. Sa to ang mga kapaglaom diri sa Toledo. Maayong hapon mga kapaglaom and advance happy Sabbath. Diya sa Pinamungahan. Sa mga Lastimoso family, sa mga Villasorda family. Maayong hapon mga kapaglaom and advance happy Sabbath. Yes, ingon man sa to ang mga kapaglaom diya sa Cantabaco. Sa mga Daguhoy family. Sa mga Aliuna family, maayong hapon and advance happy Sabbath. Yes, ni kapaglaom SARS Clavis, maayong hapon and advance happy Sabbath. Ni kapaglaom Chinque Fernandez Alvillar, maayong hapon and advance happy Sabbath. Ngayon sa mga Ruble family, diya sa Kasoy. Sa mga Alicer family, diya sa Kasoy, maayong hapon and advance happy Sabbath kanatong tanan. Ngayon ni Risti Villamor Alicer Roble, ni kapaglaom Mers Nebres, maayong hapon and advance happy Sabbath. Yes, ingon man diya sa ato ang mga kapaglaom diya sa Asturias. Ilabi din na sa mga Swansing family, maayong hapon and advance happy Sabbath. Ingon man diya sa Balamban, kapaglaom Rosali Cecil, maayong hapon and advance happy Sabbath. Ilabi na sa mga Tabanaw family diya sa Balamban, Buanoy Balamban, maayong hapon mga kapaglaom and advance happy Sabbath kanato. Ingon man diya sa Tuburan, sa to ang mga kapaglaom diya sa Tuburan. Ingon man diya sa Bugo, sa North Cebu. Ingon man ato ang mga kapaglaom dira sa Kasuoy. Ma'am Joy Balataria, maayong hapon and advance happy Sabbath. Sa mga Canonigo family, maayong hapon and advance happy Sabbath. Ngayon man ito ang mga kapaglaom dira sa Cebu City. Ngayon man sa ito ang mga kapaglaom dira sa Negros Oriental and Occidental. Ilabi na ni kapaglaom Ginis Agravante dira sa Bago Negros. Ngayon man dira sa Mabinay Negros. Ilabi na ni kapaglaom Pinky Patrocinio, Junler Patrocinio, and ato ang kapaglaom Edward Velez, kapaglaom Nathaniel Malyosa, kapaglaom Jelly Joy Abuiba, maayong hapon kanato mga kapaglaom and advance happy Sabbath kanatong tanan. Ilabi na sa to ang mga kapaglaom nga nagapamati sa ilang tagsa-tagsa ka radio nining kapunon. Maayong hapon mga kapaglaom and advance happy Sabbath kanatong tanan. Yes, ug nining kapunon mga kapaglaom, ato ang pasalamatan ng ato ang kapaglaom nga nagapamati sa ilahang tagsa-tagsa ka radio kanunay. Ilabi na usab sa tong mga kapaglaom nga nagatan-aw sa to ang live streaming nining kapunon. Maayong hapon and advance happy Sabbath kanatong tanan. Ang ato ang sundown nining kapon ang takna sa to ang sundown nining kapunon alas 6:10. Ug nga hapit na nato pagasugaton ang ato ang adlaw nga igpapahulay. Kini siya nag-remind sa matag usa kanato sa ato ang magbubuhat nga diin nagapahulay, nagabalaan ug nagapanalangin sa adlaw nga igpapahulay. Nga din natong mabatnan ang pagpahulay sa tanan nga kakapoy, sa tanan nga kuluyahon, sa tanan nga kagubot nining kalibutan. Ayan ato ang pasalamatan in behalf sa EWR Hope Radio Toledo. Ato pasalamatan ato ang Central Visayan Conference. Ilabi na sa pagdumala sa ato ang presidente kapaglaong Pastor Charles Nogra, sa ato ang Communication Director kapaglaong Pastor Lilord Arangues, sa to ang station manager kapaglaong Pastor Efren Ortiga, ug sa to ang production manager kapaglaong Pastor Dwayne Murphy Claves. Ug sa to asab nga technical nining kapunon, ato ang pasalamatan ato ang kapaglaong Pastor Dwayne Murphy Claves, and sa tanan nga mga suking tigpaminawan ug sa tanan nga mga kapaglaom nato nga
magasulod sa ato ang live streaming. Thank you so much and advance happy Sabbath kanato mga kapaglaom. Hining kapunon sa pagtapos mga kapaglaom, ato ang pasalamatan ng ato ang buhi nga Dios. Pinagi sa pag-ampo mga kapaglaom, magampo ta sa makadiyot. Silimbahon, dalaygon og buhi namo nga Dios. Salamat kaayo Ginoo sa mga mensahe ug sa mga panalangin nga among nadawat. Tuguti Ginoo ang tanan butang nga among nadawat, ang tanan nga mga panalangin nga imuha nga gihatag sa matag usa kanamo. Amo usab kini nga mapahat ngadto sa uban. Tuguti Ginoo nga mahimo nga ma-recognize nila ang imuha nga mga milagro sa matag usa kanamo. Tuguti Ginoo nga ang imong milagro ila usab nga makita. Mahimo kami nga instrumento nga magabadala sa imuha nga mga panalangin ngadto usab sa uban o Ginoo. Tagay kami kasing-kasing nga manggihatagon, kasing-kasing nga naagayod ang pagpahat sa mga blessings ngadto sa uban. Kasing-kasing Ginoo nga magakalipay sa pagsunod kanimo ug sa pagbuhat sa mga maayo nga buluhaton. Salamat sa pagkamaayo nimo kanamo Ginoo. Salamat sa imong pagkamahigugmaon. Salamat sa mga panalangin nga mong nadawat. Panalangin ni sa matag karon ug unya ang mga kapaglaom uban ni kanunay ug proteksyon ni o Ginoo. Ngun man tagayog maing panglawas. Ikaw pakiguban sa matag karon ug unya sa matag usa kanamo. Ilabi na sa pagsimba kanamo nini nga adlaw nga igpapahulay. Pasaylo ang daghan namong mga sala sa pulong sa naunang sa buhat. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Nining kahaponon mga kapaglaom, ato ang sugaton ng adlaw nga igpapahulay nga puno gayud sa kalipay, puno gayud sa gugma sa ato ang kasing-kasing, ug puno gayud sa pagmaya, sa pagsimba sa ato ang buhi nga Dios mga kapaglaom. Kini inyo nga kapaglaom chat magabilin og mensahe nga magaingon nga kun ikaw nahigugma sa atong buhi nga Dios, atong pagatumanon ang iyaha nga kabubuton. Ano na rin kita ipahigayon nga usa ka seminar nini nga ato ang AWR seminar karon nga August 25 ngadto sa 30 sa tuig karon nga tuiga 2024. Amo kamo nga gi-invite mga kapaglaom sa pagbisita sa mao nga seminar kanato mga kapaglaom sa AWR Hope Radio magadumala sa usa ka seminar mga kapaglaom. Dili ka nato napakyason mga kapaglaom sa pagtambong tungod kay diha nato kita usab og diha nato mabatian ang mga mensahe nga diin makahatag maayo sa atong panglawas, makahatag maayo sa ato ang pagkinabuhi, ug makahatag maayo sa ato ang relasyon sa atong buhi nga Dios. Dili nato pakyason sa pagpamati kanang maong seminar mga kapaglaom. Ana kami naglaom nga ikaw gako makabati sa mensahe nga maanindot kaayo gikan sa ato ang buhi nga Dios mga kapaglaom. So di na to pakyason kanang mao nga adlaw aron nga mapanalanginan usab kita sa mga pulong nga ipahat sa ato ang mga kapaglaom nga maoy magadumala sa ato ang seminar ni ana nga mao nga adlaw mga kapaglaom. At sa pagsugat o sa pagtapos din ng atong programa, atong pagsugato ng adlaw ipapahulay in 5, 4, 3, 2, 1. Happy Sabbath mga kapaglaom. Kini nyo ang kapaglaom dyan, magapamulong nga ikaw nagpamati sa ito ang AWR Hope Radio Toledo.
O nga kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Hesukristo mo balik. Happy Sabbath kapag laom. God bless. Thank you for listening to Sundown Countdown, brought to you by DYAM 16.3 FM, Hope Radio.